وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد هنا التي سبحانه وتعالى الله كيبي وأفنان سراخن لا كلن كاخن نخندي أغدا كنوي أوغي لنا ميني يرغي خدي سين غبو فالي سين سو أوغا ميني هنا التي وبران تودا وبيني تبي كودي ونا يامبي مورو أمخا سروندا سروبيني igantaka hadari yang sasa odo serga bedeke golle joppo dome yugundo ya kharunga isugo do sama kat Allah rakutoni subhanahu wa ta'ala ona duwangi dalla ganna ya fi makha ni daga rakhom paso igir rokhonga gollu kubeni gadi dabari Allah ganninya idanga nafanta fonuwa kubeni gaire ona duwangi khadanga Allah ganna legari mako sire nyongoda en fi suwade sonin ko nyimme ko no itifi fanan tokoto ana khanen tokoto alegari nya khoteni yelli Allah ganna alegari mo sire nyongoda ke golle afan qebe ugano khonga fan qike sunu do falle kay uga falle kebe tokodu uga kebe tokodu falle onalla nya ga subhanahu wa ta'ala Allah ganno tanga o kanu fonunga Allah ganna boncho mu ku sabatindi odang ni waraki lempo tolongon ten kamay Allah ganni nyongodanga khairi follaqu lantinya fitna ni follaqu kala afona sirahu lenki masala ngenga nyana fobe kamma lenki odo lemunu nyantaw wa bunati fonnan qayu odo fonnan qayu nyaga taxu wa safobe ogi kongolenki be suni famu wa fonnan qaya ku ke kholle nyana khondi baawni sere do sere sugana ni diga munu anna diga me ke tengindi ni sere ke yimme ga mo khombe bon diga me sugai ado ire khanyani ado imo khonyani ado ando sere ke gabe ga diga munu diga me ke khenchene sere ke awa al hala mo khonyai kinkunga wa masalangi nga kata lemunu nyay lenki masalangi kenyana masalangi be wa akhir khiran tengani tifiyai aga lemunu nya windi ni ya ko ngasiringa dinan takhir sunga bawo hada mereme Allah anda taga kundunga ga hawte aga dangi fofoyi amungunu kenga aga na dangi fofo amungunu kenga donc khirse aga na hawta aga dangi lemina khungata galiban lemina pininga amunguniya haray megadamu lemina khunno khonga ga fofo bira khoroyem palle akusina nyaan kho kenna fola samantenya ananya kenyi me khaga ni lemina khunga ade kempo bira awure ni yata nanti kempo abugu ahammini ndalo jurni no khoninga antaka kafina hammininga antaka kafini alo jurni ni kenkunga wa fobe ga kafini lemnu ku hamiranta fininga kenni awa kenni awa fumbe aga ko il faut augmenter le volume. إذن كنا فمبيغا خودو وبيوغات ندanga إشكاليات حضارية لشباب إفريقيا في المهجر قول لك التيتر لا يانا كنا إشكاليات حضارية problématique ni civilisationnel ni ñani problème ni beni civilisation problème ni ñani Afrique le munungi gemal le makunu tungaranka ko ken xondi إشكاليات حضارية
o katta itagu mancana soni kan khallinga woni nonu woni sharha woni expliquer woni mananin ko mais concept nuku mana digam qottu kube ni ga kongini wadu fo bere iskaliya problématique ado gatni ya hadariya civilisationnel peut-être araynyana o soni ko komo o kharangano soni ko gangabe wa khassatan o be ni ga dinan kharanga kunta kafini o duranci me fonu donc concept ni nyano ko il faut gabo o kuma kullaga ko nanti dinan nan qawana kun qaraya kenyan cigi o dina kharangano fofo katel de anthropologie en khibarenya mana hadamare me ngala halana hadamare men qara na histoire en qara na culture en qara na ta ton qada khanne qara do kuntana onto foge be khala kundi e ken defo khorenya ken haybay khorenya ken parce que hadamare me ngana wa khusu khara duna ngar khara pour na jofande soronyay il faut que kuncoro be anga to ke jofande na kuncoro khara wa ngana nyanga to kuncoro kharanga iga difficulté ni men khoto yubeni no khoni duna antitu économique karama na nabur muriyum karanga bireyum karanga kulturan karanga khannen karanga anganto kuntu anyano khota wa serembe ga jaman nyano khota ga gangundi ni sorontoro ngan khannen khanga diga mu beni ko ngonta famu e kenda bitello do ore mun naka siri parce que gamulla wono ra kullo safo beni wonti tuya ko ngasimana wonta mulla nan chafi kamaya si way mulla won chafi kamma me wonti tuwa donc aganga be wodiga men poge be nyananta ke dagante nyani ke kabante nyan hada halal hada haram wo ken qafati solution yani ken pati solution parce que sariya mbane ta kitini finin kam yani oganani finin qaranga c'est vrai tongunyani wara woni on qawa woni qarake min hada alwجهه الشرعيه sariyan karan wana faye est-ce que sariyan dungema ma sariyan madungema mais kato ga jofe no fi wonanti afina maneni agana nyokan to tuime fumbe gani be wona diga mu yogona sagar bakano khongata wona ta haramun tanyen wala na to adagan tanyen donc sonin ko ngada experience le mane be kita mbiranta ko le mane ken ko ngado tudi batte lungundano nyel lungundana burbur khayane mene itella mi gadi dimba yani lungu ni yakul lungu ni remul lungu ina tuwano lungu fi bane kebe siginte ngi yun ko lan ko ngata e hajul ne kemba nata nangol nya na ka ko bon na bera ko bon na kede bari c'est tout ikunda simma kenya na solution le mununda no kempa solution angana na burenga ben kaf mena to remu ma kay gam kharay na su bonon dina sinala manu wano angana fofo de ber haranga nya tuwana khorenya angana remu to kam palle gam kharay nan tuwa ko kesnya na duna dum ponya iga koy ni soronga afamu na titri ndabari mpabana tuwana nya mpabana kundwa mais fa baga de rôle be jouer duna c'est-à-dire aga sigira rebe duna da ngay kula ta sit ken sigira xey ikun kata yigene ti fa ba batte ke banata nanya yige fom kenyanda anti khadim ko ji barakallahu fikum kunyanda o moy singal lempoge be kara parce que fa bani do kismani nga sigira robeni o kubeni gari ti falle on n'a pas été à la hauteur c'est-à-dire o ma kinye isigem patamang c'est vrai que wakati kebe wonyanga na ken kongo ga me sondo njekhini tay wakati ni me danga wodo baba ni kundwa wodo faba ni kundwa wodo kismani ni kundwa mais ken me sondo njekhinde nyata mais haqiqatan baba ni do kismani igani ala hala be angana soni konkoro si siringe ndaka ken ala har kubeni yimeni ga ken revendication de barni nanti o godo baba ni mo ko bo kismani ni mo ko be ndaka kullo khodi donc baba gani place khore kebe ga falla faga tagu buja ke kamaga yigeneti fabe ke to ke bana taga birenete c'est tout mais fabe ke ganu rôle be de beke min da'wa ila allah tabaaraka wa ta'ala nan qirindi katalla wa da'wa ila islah al mujtama na ka fonchirondi antaka ken rôle jouer na sa saranta khay capacité ntakama donc jaha bite kebe ga ngati lungunde kebe ngado ko ke lungunde de bite londi lungunde ke afagari ma lemunu khatwa no nyimeni na khalungunwa moi nke haqiqatan khibar gebe anon ke da khanta d'accord ne kun kama mais nke nga khafamuno
nga khafamu siri men kenta d'accord en khibaru kuya parce que nganta d'accord ni mo khombe khaga sare gunne ke ida mana yogo ya karabak khayin kollo kuno ko tanka kem mana ga ma tege yasu khado siri na me famu har siri be gana nyaga khafamu no khadana ngolnya do me akotenyen parce que autorité nyama nan karabak khayin kollo no autorité il koy khakunga nanti bon khanan ka biane fabenga kebe ko gidenga kebe ko kubange baba ga kebe ko ngayon ko tinke maka luwa jahar jamane luwa ngafumbe ko ntata ga kebe ko ngo ntata ga nin kaba foy kenyan ko tim maka hari nanti wa jamane luwa ndike de bo khakunno ko ke yoga war mo ko be kawaye ta khanta kawana khrisay khanta kawana tuwanay khanta kawana serey khakunku khanta kawana limana khakum migrat ken luwanyata ken luwanya mais kan ko kanda so ni ko ga mere autorité français ni ko nu kon kundunya ntatu espagnol ni nga ko ngam xam bon kanda so ni ko nata da kanda ganta jama be no ko aranta avancer aranta tele kane nawar barakallah ahsanti asiro idan kanda kada fere nya xanan cimme ken kam masri parce que kanda awa ayana ka foncu den kan ka follante nyana kanda gante mais lemine gelala mane aganati ke ganati fini na nyama ko be fa nyakundu nyoita ana ani yimme ilandi ni falle ana ka foni ilandi falle parce que il faut ko anga na nyada ma batte nyana na yehi mo khontu angana nyada mpaba batte nyana na ka fi mo khontu de ben no kan lo soro nga ka fi mo khombe angana nyangante do sere su batte nga angana tang yekhini tanyi meita ni mena yokhu mo ko simata ni yokhu gabe ade barnangi bononti angana tante fa be terin kana an famu an kapalle ma ko mo gabe ade barni de ben khunga aga bonna ma khaya gante gem ma khay angana tante tokof gide falle an erreur gabe ade barni har katan cara no kuy meni bawoni gide nyana fa be ndo saxe ayani girro khasontu tampi khaso ayani tu ayandi tu katanke nga sarene baba ganyi tampie be angida ke ando wora anke mawre maga nyi tampie be angana soma mpai sasa wa soma agange be akengana nyi sare nant fofo nyi ni sara no kitu bawni finni rinto nyani fofo ntima kay soma ke an tampini ayana sare nya kanji ni ngalla yana fa ben tampi ngalla fotugu nunku ngana nyiri ni birebe kembire fa be ke do sare ke i organise ida fo gabe dabar dunay akengana nyiri ni presque latini fonchune nyen aga futi do fofo awakitan sara nu gugam hara kine anga wala gide ke ga futi na ga muruna ga kine donc khante experience ni kugan tabana tajarubu nu kugana bogo mewre conclusion ni beni khagi dabar ni fininga fitu beni khagi dabar ni bakka mewre c'est important parce que ga ke golle be no khonga ke golle ndawari khag lemnu ku karanga wa ndawari golle ke atampisiri akortelle ya khaya mullaha khay golle ke mulla parce que sina sungana riere nga remarquer ne nanti golle ke khay mulla mais golle kortelle ak kortelle do fobe ngara fini be remarquer bana nya fagani ke na famu khatarinke ya c'est-à-dire khada soronya wara dukane khani terinka kirsu kubeni ga golle ke kane khamani ku ado fabani kubeni ga golle ke kane khani terinka khamakati khaymay golle ke de barnta khaymay uga duna ke be sa khoto nyen a khoto nyen angana har daga ko nga kharama ko su ke be ga dalla birene ka fonno ko ayanatu to ga falle ya fonne ana fini de bari mo ko yam parce que o jikke nyana khay alla dangi em palle o jikke nyana le munu ko xanu de ma dawa ke o jikke nyana khay o jikke nyaga khay mais ka xamma ne goy fo onan ka fiya usuna ngol nya domi kenya ninge kan tan khay parce que ngol nya le mon kha ntara le mon khaya masala le mon khaya na fini ko ngindanga fini be ni ga beranga nitu le munu nyani ko nginda fini be ni ga yagaru no kungi tunu yagaru nyani ko nginda bo yelinke mega birene yugunno khonga bo lay fogo botunu kunga yo kha ken kunga il faut sundaga wona fay wona golleke wona taxul duna suga golnyanga mo khombe yadun fobe danga la hiérarchisation c'est-à-dire gollel lantanyana échelonnement ngantano khonga kiana falle kiana ban kan kia sersuga seriana nyano khaga kenya trinkan fo wana nyano ngati ndanga l'autorité suprême c'est-à-dire kenya gan fumbe anda fumbe ko suna batido kembaten
ko aganani biro nyagani walla aganani kirsu agani gadi sugandi bo ogama kenya de bari falle su no to ko kundu bane suga futun ti karanga bane sugi mesimme yun ko ngonke qaranke foto ande marketing qarande nda gestion d'entreprise qarande ila akhirih on ta avancer d'ailleurs angana korosi aganya mo sudambe économie en karanga jamanu ko ina organiser na ina autorité muto ga kinna jamani ke na burun chusu fil haqiqa sasa khafaita ko sufa sirbana kitte mais en tant que n'importe comment tu mo benda linga dang no gatini kebe dang ministre des finances wazir المال يعني اكينغا نابروكو كا كيبي مخاي جماني كي خرسين قا يمي بان رانت نابروكو سوتا غا تيغتيني رانت كيم بس كارانت تينينا luwani be ni gadi jamani watu ke bela justice ina ke ikena tigiti kenga ina tigiti na burunga ina tigiti kulturanga ina tigiti ina tigiti sahani khibarunga ina tigiti ke arantei abanarantei an jamani nyakarna me an serbane ya wutu jamani ke no khonga ana tanken nan tigiti iqtisadunga anken nan tigiti na burunga ana sereta na wutu anken nan tigiti sahan khibarunga an kan tigiti kulturan khibarunga an kanan tigiti awa diplomatie en khibaru ngodo jamanu ku kutu na wodiga gilli wodiga xerne mo xobe watna wazir khariji mais kun kama ni gana golle su debari a sous responsabilité li ni kartaya nda bono sorontina ke président manya makin kundunya feba du kha kin kama nka président kani confiance nyaro na kam manantino lantenya nanke ngana futu kana futu on to golnyang après anke na debarita anda bono kana responsabilité ngutu khingana nkaba an khanin terinka parce que an to ko ngana bono sun khato ko nyambo nya to ko nambo nanken to ko to bono parce que ron tante ankentu inata dangale visible ni nyan anda dal nga nan kilun koto burana kuranya débrancher yille nyan karenta inati président de ministre furane bo ken exemple nyata ngare kini nanti duna so fonctionner neti eton kale organisation arantenya na sirisuga ngana girta anke nata o kuresi makunda kenga na de bari banata lemunu mouvement yogo Europe gatindanga le mouvement anarchique haraka nyani tarukun no khonga asare siècle danginte ke no khompe siècle danginte ke so siècle kebe kam siècle tamundo nyerundi tamundo segundi tamundo kabundi makattampile kebe ga dangi sorobe ni gatindanga les anarchistes iga bongere xamene Catalogne i mouvement ngere mouvement qasem bente nyana siri. C'est pour cela que je préfère le mounou khanan qaraya ne famu khana khaymetu khana ka jamanentu Espagne khana ka dinantu khana ka gabogu qabila be khanatu ana famu ken ka de manasiri sangana tanga fofo debrni anta histoire tu anta géographie tu anta économie tu anta atonga société tu anta fofo tu anta ko fini nkata tanyin ko lañata anga bono linde be debrni agabe nyani buru. Donc ogana golleke ogana terendi kundunga asrenyan xana ñille organiser ne masala ngunya siri alhamdulillah wasukaf man ton dunge nanti erreur ni nga subange foti ni nga golleke mais foti ni kunte gilli karaban foti ni ko gilli mamani waxti ni ñogoni allaga kebe to do mamani nga tako do fogabe ko ngida o foti ni nga gilli ba fa bani ko xay o do fogabe ko ngi xala alhamdulillah bo foti ni ñogoni igiro xay me ay kamunga bon o xayi le gadi nanti sasa ko nani le golle ke organiser ndi mo xotana ona illa fa'il mais lemunu xa xana dunge nanti xa xade erreur ni nya dabari erreur ni ko xani wara o gelliya erreur ni ko ben xagari dabari xagant sere trinkan xana ndur ko to xana ken corriger ado o gade simma di ñogo de simma nanti lemunu ko awreni ya xanunya ya xanne bane fatle lemina ngabe fay yexun no ko ta sulemine asulemine bon ogana ya ganu kuto koninko kenyi o makay erreur de concept nyani agado kita mana diga mun ko ngi mo koni ada simme mo koni nyala agado kita jopadi ngoma nya ogada simma nan taye jofande ni kempan kan xogo jofe ke dogar erreur ngor il faut la budda min taskhikh al khata ona erreur ke corriger o maka to kamata bon lemunu khana sorobe ni nawtu lemine ngebe nyan buranta sine ko ngonantina wutu rema yere parce que gana ke ngutu acha presque ngana daga dunano ko ngalenki wa ka fo khoron no nga ma tanaka tenci ne le mo asuna dura gana lemine tanaka te presque ma tankar ge yime ken chuna lemine bo on te ken ko ngome solmata amma ganya ta sere sugana yigita kenga ambugo lemunu no amma ganya kenga
parce que agana nya ken wacha liminan koto gebe fayo magayre sasa an famu iga bogu khajama ken no nga kunna kaw ka fini jama ken no kunyan kata ka de mana kudiga mu yogo ni benugi kongo khagi famu parce que akhulle ngi nananti kudiga mu beni sasa ngi kono e hataji ni ta'ammulat ni nya c'est-à-dire réflexion khoronya pour oni famu bon difficulté ni nga xama soni kan xamne ke yimme pour diga mu ku famu ndenga bismillah diga mu ku famu ndenga ken na difficulté ni nga tu awadu il faut la bude sorona nya ku nga xano ko nga sorobe ni ga diga mu ku fan lenki mbamu le wana masala fini sikiya kam parce que khati fatambinu nga da problème ni be ni ga fatambinu nga awa immigration kunyu nyon no Europe bo digame lora nga fo be kon khadanga ona fo bogu ona fo burta bakka digame kay parce que kenga fe a khorona buru fayda tax kitene warante sevene fatambinde ncu kama Europe parce que fatambinu ncu ta situation bane fatambinu nyoko ne muslimo nyani fatambinu nyoko ne muslimo fe ari Europe afaka nyana fatambinu be ni gani church ni nyana nga mu wana sara ni ñen fatam binnu ngere dina gu muy me fatkunga donc o gana fatam binnen to onko baneta atele ñongo ma khaya foyay bo a titre ke khorona buru waranta no khompak diga mu ñuko bu yakabana no khongabru wala fo bu tabakay fana ñani ono do muslimonya ken khadi fo na khaburta il faut na kaburta khrangu yogoni maha mana safa ndu gadi safa sura kungadi dabari ire mun kama europea ado yere espagne meya mame kharan qoro wari gadi dabari ire mun difficulté nin kama étude ni ngoy gab nyane gano nga lemunu suralle mu be kayre marokelun tuwanu nyogoni kitabu dabari ire mun ga europe no khongere mo ko bo difficulté ni be gira muku kamma difficulté ni ku isababu nga kité serebeni wakati ni ñogoni sababu kité sara no kuyimme wakati ñogoni sababu kité ga jamanu ku ben no nya adona solution ni proposer algérien ni ndefo de bari marocain khinde ni espagne ke marocain ni tuanu ñan chafandi espagne re mun kamma siri kha igana ni sefene maroko re mun bana kam maroko re mu beni ga espagne sefeni bana kam parce que علاقة بيغانو c'est-à-dire علاقة historique هناك علاقة تاريخية بين المغرب العربي كيف المغرب الأقصى وإسبانيا ويغني أندلس كان تاريخ قصينيا دونك إسباني population كانوا خو أمتي سنتين عربو كوري مندال يربو كنيان تيجي préoccupation بيغا ماروكاني مخايا مسلمون خبارين كم مايري agabe ñanbu lel asaf malheureusement ma fatam binne soure aga safandi fatam binu le mun kama européen mawri donc yani ma indi masdar référence timmaha ngatini nga base ne tike référence safantey fatam binu tuwanu ngare dabari fatam binu le mun kama europe no bon agana ñongana ñi في الإطار الأكاديمي بس وقنا نوجا دانزون كادر أكاديميك جامعة نيان كوكو يونيفرسيتي ني oni ken sababu murnwa pourquoi tuwano nga I gollen ci ko xempena li soron kawandi bane bo est ce que sere lay to ambali kawandi ba o tuwano lo jurgebe ñani me yere fata ko ngi rexe parce que ken tamul la toujours namul la ngana sefene sefebe kama serebe kama nanya nyimme gata ayana gam pasangu damma nya ko makan cefe ndimma parce que erreur nya gebe ni gollu ko no xonde xani geexir xagani ta xon tinna fata minu lemmu ngayre mo xombe bo otuwanu ka hari buke bane kitabe bane anta safante nyin nonga lemnu ku kamay awureni ya be bito fili sikki no xonga il faut ko ni nyin ko laki a jaga na kara purna bon kaga fofo ko nyi mediga mu nyani yogoni ni fam yogoni ti fam ça veut dire quoi awureni ya tuwano be ni gayre il faut na dawam pa mo dawam petit bane ndaga ayu fili sikki wutu ndiri xoron kanalla y xoron kundu c'est vrai
nke khanke kharangunde nyampas nke da kawane kharangunde anna seren kharangunda nda fompamu ayam pas nke da ngana seren kawanda kanu parce que kawani ndeke ngure na seren kanu ndia kharangunde nke ngure na seren pamu ndia serengana kanu aga sako wakati so angar kabake bande berne ka serengana fompamu antaka sankune c'est très simple lemine oda gana ni digamu no famu linéa on ta kanu lemine nga aga khoro no cadre kebe imeno ko baba do mado tata na khanga ant sap akana me khagana boguno nga baneta ken cadre no khonga man tagano baba tagano tata na tagano ila gana nya imme gama fami so aga ni kawandu mbane ya maka so munguno asa kono parce que ay tu gena de bari fofontay et d'ailleurs agana nya ga في الاطار الاوروبي يرى القوانين المدنيه وقاعد بين لي لوا سيفيك ايتون انت غنا كده بري بندا جو في غنا دين تريبينال نام بقال idna elle est libre quand le français ni continue donc elle est majorité vaccinée adi majorité kitabi mana nyamu kallefinga imi afoni yimbe fu menda li nga dang ibranta kuno agana nyamlu yagara nyani idi me yagara nyegi me ya na itana tan ngana tikente nyana ina tan angana kinye talle menyani nyaade kan tak koso al gembre elle est majeure anya mukallefinga fofonte haklun timantenya bon donc on est qu'elle me prépare comme kataga jofene kelle xe famu on famu dina ba mon kanu dina on famu dina et ça il faut que khirina no ngona que toi c'est très important parce que kenro blocage khori nyani ke wodo re mukuna xam odira gatti digam akhoto khoto parce que continue ni kanu dina ko kalmu dina famu magave ba voilà donc oganati wonan chefe muslimo lemmu ngala halan kama européa a khorobru parce que l'ante sefone marocain lemmu kama l'ante sefone algérien lemmu kama bien que ngatu nanti kunyan chefandire mun kama référence ni ngab gabongi makku ngana ni lenki ngata ko sura kunyana kha là il faut gebe ko ngi rem ko yimme kantot parce que documentation gab de bari rem mun kama a de bari espagnol nga a de bari français nga a de bari arabe الجزائر رمو ماروك رمو تونسي رمو وبشكل عام على شباب العالم العربي في الغرب سفان دينغ بين امريكا ماغنا دغا امريكا يمي اذا ما هيد نيا سيغين ديغا كتاب نغال فيني جي تبان يجي سانك ني رمو خبارون كام يخون خبارو ني دو او اتون قاد دينا خبارو خبار جيب يغا تريتن لمو كو خبارو imungu do problème ni ñogoni ya kunya fay breno kuno ko ikunna ku ken komenya ken hore ken tak kafini kum problème ni amma ori kunga ni conférence de barrière iski ra kurun kun ci foyme parce que kunta ki kunna ga yimme akeda imungu dia iyandi riti ki kumungu dia iyandi ko ma fatambine nga tongoni ntia me iyandi wara mi ga mungu ndi ntaka sefenti fatambinu ko anbali yamalni asi kharambali mo kon ni kay anda fowuto aranta wala mais parce que au sakafa au culture nga aga mo gombe asu base haqilantan ci fonyakam amata o culture presque amuma ana fa mo kafo muman taxu te haqlan ci fonya kam amata ru tuwaxu sefo kam kubi ni xalle nga taxu tuwaxu ci fonya kam ma igana i culture kero fo kam ma a waxati ngana dangi ma gana bono igana jigita ngar nyongo ina ko sabagay mais kibi gam khara gam foto agadi babati kawti kismati agadi culture muma ntaga kenya kam ma har gana ni golli ke ba gade berna ga kafo ke muma nyakarna finde baba gar nyamo ko kebe kismo gar nyamo ko ke bant gilla kam c'est pour cela que africain dirigeant den ko tan sadina africain bogu nyangan no na wara killen kam ma ko tan c'est très compliqué et que nyansigi o kharanga non ka fogo bo nga décourager na c'est-à-dire wala ida nyama kawande ke ata jeni ngaramun te nyani gare ngaramun te nyani fay ngaramun te nyani la c'est so gatin fu mel les sentiers battus tege yube ga tege nan kuti nan chapi nan tan khifalle an kana iler ne kadan kayita na kunta idan wana arabu mburta bakay ato maka muslimo be ni ga fata arabu c'est-à-dire fatam binu ma kiyama to maka sefen o sefen nan kawnyanu kuwa kamay
o sefen nan kawnya no kwa kama har ku gai mais normalement onan kawani burta kha ketan ke ona war kenga tapanu ga Europe ku jamanu be no khongere cha wacha Afrique al gharbiyya l'Afrique occidentale yare menge benire mana ogatini l'Afrique occidentale onan no kukebe aya gani Afrique kin qenna kebang kimbaka kebang empe parce que kimbaka kebang nga Somali ni Djibouti ni awa dagana kun qana awa kafota nana muslimo nyani fata mbinu nyani me kafota nana wodo kunta me khalasiri wodin talada ni et pourtant fankanne ke ana famu bawne Atlantique igatina Afrique kebe danga Afrique al gharbiyya l'Afrique occidentale yogonet l'Afrique orientale ogar orientale ke ni arabu kuno kunya na utu Mauritania daga Mauritania Mauritanie le Maroc la Libye l'Égypte la Tunisie le Maroc kunna kam shimali afriqiya kunna kamunya fonu kumeni ga fanqanne ke karabi mana Atlantique la tunqad المحيط الأطلسي l'océan Atlantique ke bogata ataguna akin qenna ke bange o se fen paydo kunyay na français ni ko no kebe dan ganni Soudan nyakli Soudan nya Mali manye Sénégal manye Gambie manye kuntu suñu jamambana no ko gatinda Soudan bon carte toi bu ngari ni adi ñoyi memare xoro yo goni ñoma xano ngi gatinda l'empire ni l'empire impératoriat Ghana impératoriat le Songhai impératoriat Mali ila akhirih donc on do nunyay kulle mu beni gari européen ima dalla parce que makamo Filistin baga fina i khairi nga keta européen tado Espagne bane keta iri nga keta européen oray ragana nanti ad kame sine baga keta ken kame rimo goniku ibogu mewure rimo goniku ga bogu mewure serella isimmana nanti nafaka mure nyanda fono kuritiere no fono ku sinkia sadira no ko mi ñexe jingana bagawur afrique fono be ni gari yere an ko ñexe jingana bagawur ya gana to ko bera duron kam aran takatel nokus parce que ñexe cemben ciunu jinya wala jinga bagawure baneta agana dalla jike gama yilerina aga daga su akalla donc afrique fono be ni gari europe ni no ko ni ngere geru ñandiri ti gañite liwutu ni ka fi fan kun no européen la dañan kenga duna gana ñi rono gajange nga anda famu il faut na duna surondi do dubatenga il faut kenya hallo ni yimme e gana leftal khanibe anga mamul le haranga ke banda ga sa fabe inanda walla me ya ina kafdu idalla kenga dunay yimme banen ti gajange ndebarni e ganya mul ndaga libi kara e daga se fe ngutuma lonia me khasro dantan to nyamul na libi kara soro dantan to nyamul na qaddafi kari mais daga problème kenya problème na duna su problème nya e be gni kebe mu la faga nya sasa libi faga kare pokki e ganyamul na suri kara ila ya debar e ganyamul na iraq kara ila ya debar ila har garo nyi meni fabriquer na vidéo ni debari na koy nanti aslahatu damar shamir regardez vous bedanga les armes de destruction massive nanti kunga iraq nanti Saddam Hussein yo kunga makarabani ra duna karna idaga anong Colin Powell ken général khore pour ta ken kirsi khore navamu ay khore kem ay mena naga ado l'armée naga garom fabriquer ni nya film ni ngana ndegi iro diapositive ni ngaloni ni koy dunare men ci suga ta ko ni asuga khorondaga wuron no suga sakata télévision ni ndabagandi bu américain nga iraq kamay ga bombarder a jope ga ngati 2003 do sasa na khanga sino tamiro na khato gajange manyame haranda kelek sino tamiro na khato ila da nyani kenga ganani gajang iba nte gilli gatele gaja il faut nando donc il afrique gebe africain ni londi gajang gobo wan khongo européen i gajangu fe me kha kembre yamre na africain ni kam itelan kanya ga leñu go su wori anda famu aga kinye yuga khul la ngena wut par la force ina ambrigade des forces ngi dana da khagana akhir suntir ndiyo kun khala waxdu ñoko no khrisu ku khomodi ni ku modi lembane be ga kabe ga nari nan tiyera gana itella ina daga kayitini ina fo baga kayitini nga wa ina ta mama jore ande am khoro ande ina mu khundi ande am selle ande ila akhirih lemban bane ni nga kani be ni kunya de berni pour kenna ma daga kanga karen khirsuku khaditir ndina kum masalangu ko khadanga idan kum nga jangano fo ga be gari européen
gajange nyeme en pale di wara jimba gi wure idi wara fatambinu le gabo en jopere Kenya fi Finlandi be jinga bagi wure ta Finlandi be Kenya fatambinu na ido européen na contact mutu idaga golnyanga dome na golnyanga da na tuga parce que colonisation ke gen gatinke travaux forcés nya na golnyanga ni par la force ni te goro nya kutu jamanu no nga asuka sokon malin ko na tadanga faso bara mana fa ban kangolle ndesimo Kenya de bambaran kanne ha tayib mais Kenya gati dangi golle wakati birembe to abundo fatambine ngorome ha mais Kenya fatambine soninke بشكل خاص سو نكن نانغري فابان كاتي تليفونوري اجوبي انداغري فابان اجوبي وقتي اجوبي انداغري فابان كانا atale jula nyoku nyawtu capital goro ngadi na rita ko ide benno goroni fo fexe bagi awa mekhenchini nyanyi maka wala foru nyanyi maka wala furu nyanyi maka ina girina daga no kunyogo jula lemu kusuna daga dome awa ina yokke ngutu awa yakhar nyirame yugu nyirame awa yokki miseke foga idana debu kuno konde mu anna modi ni taxuna ay xarangundi ni goro ndaxanga taxuna karanga soro ngari ni goro xobe anokunga wala no kunyogo ino nga fexe ngano nga ga fexe ke gagal ina daga somendi inaari afalle daga ite taga njop capital goro kuno afalle isagetele tiga soxexa xa xunga nari na giri ina daga do ñi ñonga afrique no ko ke ani tabak ina daga do ñi ñobe ni sirungani ina tiga nchoko xa xunga na dangi ina pese ina gaga ina fetu fate ina fo hawtu idanari indari nanya ikani ndanga nafaha l'immigration a jope kundo ay soni karan kon mido tubab nga contact ne barni i deber kam ko fura khoro parce que mbira avion tay angana nyamul nangira afrique na li europe fu avion tay avion ni ko beni gagné c'était des avions militaires nu ko avion ni ko banen kha avion civil ni ko i nyadu me banna khoro ndo yi manko khirsu khoro bana ni ko ngut donc ñi ron furu ñano xonti naro fure no nga misale Dakar Marseille bito awa kelatel bito tamiro kargo kada ganto bito tamiro kargo kharinto ñi wutu gi gol ñangu din furu ku no nya yo sorene yo wankindini yo ganandini yani yo kun chargene yani yo kun nyankandini inda daga inda kinya Marseille ina sege ina tuma bito tamiro kargo ina ile yankana furu nga khadi yogo ni telema America furu no ina tidanga le navigateur contact fono quoi fay ku kundu crise ngari avion ninga sage company avion civil ninga sage company wa hadamere men poge ben sage avion nyawtu furunga inya yoki gane fonu mbane ayi ida golnya ngana ngabe ngara fankanu Kenya ngana daga France Dunkerque Marseille Dunkerque Marseille Nantes Le Havre il faut qu'on y en fatambinu parce qu'il laisse linga navigateur khasonyani gani golnyanga furunga tagu isage kam ngay tagu yogoni gollun kita yogoni mo gollun kita miga khasono miga alternative miga kala finu ko joppe kundwa na lina ntalan qoton gerenya misal France gerenya non pina gerenya Espagne kha France khale ke finanya gerenga nya iri jamanen kar onen kare sa Allemagne li il est 1939-45 Hitler gagnon il est non kara il est pombani kara il est kilun kara il est bâtiment ka gorobe ni ka jamana no ida sukara ana famu afila nin qadi birebe français ni ngara demanda lemon kita na auto américain ni ndaga wara anglais ni ndaga wara afrique jaman gorobe ni suga di battenga ado moyen-orient ke jamanu be gagné batte parce que turquie ke kenyi ke fini Hitler et Allemagne nya ado russie ni ko ni ke fini français ni nya mais pour une Allemagne ko bagandi France no il fallait qu'il n'andega inyima France no ko nyai bo ando serenga na gaja kan no nga nya kan nan kare anya kan nan kare surtout serebe ga degi yo kunchu roman kompon no ko nya dan jo ko no anta ngari na nga bagandi na man de barni kana ka kiya karna kinga gati kadi France le wurnu do Afrique batte ngare men churiti ana famu kembere angana giranga golli murini sogobanga angana ni gilanga golli angari golnyanka fana suya ina ngutu golle agama li nganda nga xumbene na furte kat nokku dana tike golle ma ñan nawa mais sira ken de bari sas ala de ken de kembira nga na golle nga na sere danga ike de ri golle muri ana ko tan li golle muri ya français anu golle ñamuru no golle ñamuru golle timma ka yerde ana en franc bagandi ganni wa en franc ou 2 francs 50 francs kun khalis ka sunya folmane mais en franc ganni
Allah kelle kana sasa kata kella gemme 1 euro 2 euro 3 euro comme ke ba ntaka tu équivalence ke gan fumbe mais ke en franc bane Allah ya ka féminité Allah ya bisimutu Allah ya na kin ana en franc kin ngana adresse chafa ani men jangne go adresse chafa ada téléphone numéro ani kin ngana ti daga keno kwa kin gol nyanga muru kembre ni kundu nya yere fatam binne serema nya fayna nga misono wala nga ro khono ana famu mais parce que nga kudi gambe ko peut-être France exemple ni nyane baw ni ke bire no nyana ko ngata nakate sini nunu nyatu siringa ndilu ani qarandi ki nga fumbe gano mais peut-être yogo ni qara nyane exemple ni xama khaya bo pour xana fini pa musiringa no do remu ku be na xagati wonan ci fi xibaren kamma kulle mu gar yere mo ko mbeya na utunga wakati kebe ko ngala jope 1900 auto araga mi 1920 parce que France kay misir fana bega dabar no ngani 5e misir ke bon mana misir khore fana bega dabar no 5e misir ka dabar 1924 kenga ati génération islamique maintenant les maintenant ancien combattant ku beni gaja France da ga jogi ran taxil telikar ya handicapé iran taxa teliga hôpital ni ndo yugo khasankani ndo kuntananga ida kembera kinia parina kanenga kado kuyenyani go kontan di muslimo nga gaja ida nga moxambe idi kenkini kado nya ifadi no nya da nga 5e misir an franci o makaya muslimo misir khor anu ko kenga ati kunga jangano be gajano inati danga les tirailleurs sénégalais pourtant sénégalais ni mbane fe marocain ni nyadi gambien ni nyadi malien ni nyadi mauritanien ni nyadi inati danga les tirailleurs sénégalais ide ken ngoti de kinya mais asu khris khasse lemine mani no kinga khat ya sere do yakhante de beke ken dangi Espagne ka gajangu nyaayere khakune espagnol ne khaytu généraux no ko gagnere wakati kebe ga révolution ni de brigade gajaayere ana famu ida su bonu ndi yakhate di khada soit bonu wala king exemple le ko na multiplier jama ko robe ni ga gajangu de après iga hataji population soron nalli ana famu khana nyaay soxante ni ndo khana nyaay ya way tagandi dingro nga khana nya ku dingro pour ni jamana ngina ni la tagana ina ni le jamana ni tagana ni kembre serente seretri ni nangir minna pourquoi nya kundu muslimen nya ni ila akhirih non bo kembre ke ngati soro wala ke ngati anu gati na fa muri wakati soro ni men tiagi gilli kar kembre serente girtin par la force yiman tiagi gilli kar ina passing kutinari na fa muri mais inda igari ni interini pour na li taxere donc mani yaqerti irin na fa muri ya khini dal na ko yogo ni ganari yere wasino na kati karago tumuyi menyana yere khi gana daga kara gaga dira sino na kati karago tumunya no mi kitenga kawa ma fokan tagi maka keta tambo ni cegi kam masiringa itampi siringa ina ile kille mu ni ganari na fa muri en kanyi khalen uren kiya angana daga anna wuce nya na fogabe kaf me angana daga ndan ko laga birente anna daga ko reke no khonga sino fili sino na kati sino kargi yogo ni nyanno yime sino tammi inda tampi buru kadina ile gille kadina dak kenya nyadu ganninga ana famu kesu dimba yari tinde ke fadambinu nda simma serebeni wasepesa ngati kharangano nda Allah ibarik fikum jazakumullah khairan il faut que nos mentalités changent quoi c'est il faut na oga golle be no ko nga da oga tinda dawa o ya to ko ke ko ngata oga tinda dawa mais goline yefe afere ko sere sugona girita Allah ya anta gankata nanguma nguta nanyi membo taga ngi membo kadi nguma mais ala kulli hal tanado muradi nado ya ifona to ga golle be c'est très compliqué khasafandi ya khana ngalle findi khana murundi angana nyamulanna sere ngara kille ya il faut kana sere ke tuwa ni fonna nyille ke diga meya c'est très important parce que fara minu ko va simana nanti yagar liti de kayre way me apalani no way me palafa anke ngasi mana nyanda nyak kertier amma nyak kertier mais kesu no manne o tuanu nyaranta fini expliquer no do gi fam ana fam donc kiane soronga soynoy pourquoi soro ko soynoy ngamu ko lemunu ya ko ngona arabu maka kam ngona bon c'est vrai o image manya arabu maka mais waxa yimeni tam ko waxa de ber no image nga siron sere ma quoi parce que angana nyamu la image nan ciro sere ma mais mo gonde ber ang image la ga siron sere ma tiken
mais o mega comportement be go yimme maka haro tuano comportement be ge maka complexe ni nyaniya c'est-à-dire o tuana nyimme complexe ente nyana ndata ko sura kenjonga antin ko komi go ngata ko kamani gonjo voilà agana ta ko fo kulle njonga tubabu njonga antin ko komi go ngata ko kamani gonjo angana tida ke tuana fulane ta kulle nyaga fesu c'est pas important mais fo kulle nyaga ni haraga nati ninka ke karante la kara et fo kulle nyanta nay fo na nyaki ko toi pourquoi kondo ko parce que ke be ko fay mama ka dina li qur'an ya mari maka mais ame fo bi ne gana tada no maka katu parce que Allah ta ke mula non amma ke mu sere ayo an kem pat sere anke sere fatal certains gana simme ok mais anke gana simme non il faut on daga source tana amour mais il faut source ke nan qur'an mana diga me ke wutire il faut en qur'an gama qur'an su anyano quoi comme fada minen kelanta simmeno quoi on simmano mukwa ina fonku nunyano ko ina sura kunyano ko ina awa tubabu ni nyano ko inta fata binun no idan dawa gumuku daiman ne ke ko ngida nga ke ha ke tengini tuwano ni anta tengini kebe suga girnanti ken dawa gumene digam tengini de parce que kebe suga giranga na ti dayna har sujet bane rédaction bane de baranda ina safana gamundi derin kara bane na kinan irante لا باللغة الفرنسية ولا باللغة الإسبانية ولا باللغة العربية عربي قن نمبي فرنسي قن نمبي إسبانيول قن نمبي إيران تا سوجي باني سفنا هر درنكارا باني أنغا خران أنغا فوفابري donc كلا يتنينا كتابي موما دبرا سورون كمبا ولا أنا نتوغو نمبورت كو أنشا فنتا نتوغو سورون تنغان ديني ليكو بني ليكو غفي pourquoi angare ke ko ndoko non ti fatan binu khay simana khay mana no Europe ga hare mere meliti ga deriti 1973 tanyerendo sikandi khadu ko espagnol no voilà tanyerendo sikandi 73 nyeru ado sik 1973 crise ninya à partir de nautu 1970 tanyerenga crise pétrolière nya duna européen mundi crise nganya ila tunanti janka pétrole ke bega kundu wachagare duna développendi bane antomaka corona fer nyaga jamanu beni maka ogo kitelloni kamam ko parce que pétrole kentelegari naga dallo dalla nyamene et d'ailleurs wacha de nyame njop bane c'est kenyani économiste ngada diversification économique njop na no kunita ni khara waraga woto ngurundi ni essence gante pourquoi européen ngada jop sa maka simir jop khafu yido no kutana ni kharangu ngamay waraga woto ngurundi ni anani essence tay waraga lampankumu anani courant tay wara parce que une indépendance ya nyamour no économiquement parce que ngana togodo fo bané batte ngabana ndanye me bakkan kitte ngure kota be arni man nyani guerre mondiale angatu guerre mondiale madam nyana parce que anga sumuka sugati guerre mondiale madam nyana européen la khante ngata abane ga jangi karat kenda guerre mondiale ana fam européen la khante ngata abane ga jangi banat guerre mondiale nyana mais guerre mondiale madam nyana mais pétrole ngana konti aga nani soro mo ko gamunte ga fesu duna su woren me duna su ngore ne meke c'est rasul to ko falle donc iro ken kharanga ngame donc à partir de 1973 crisis nga deber khafunat crisis nga debari anamugo ntaro no détail gebe no parce que juppe nyana gille nyani lemunu be ni ga yari ga kharanga kol no ko iwo kuyo gonitu khaganti tu khara iteli khara la crise économique en 1973 aganya mo kombe aga de conséquences ni beni sar kende ñi de jamanen laga nanu kompaga jamanu ko Europe fogu mukke arabe ngebe li xay mandiri tax yi meñi te liri ci gi jamanu taganida iga gol ñangida ide man ne simande njopa igar fobe simande njopa na fo lakun taxinde njopa parce que jamanu de jopa yere ida fini fili jopa iremu racista ko ciare crise ñande saram crise ngari lemunu ngade ganta golle kita chômage ngade sa ngay yo xanat xukunat paro ma paro ñat paro nga joppe lemunu jage tan am kuni kuwani do gollun ci wutu ida
awa fumbe gana ni keda mo hokan tama khara haraga wi kompe kitaga sakai anati mukunu kuani de wi ko kompon chusutu fonto kuma ila akhiri sage tengini marano nga igi awa igi critique ne nanti mukunu kwanya sababu ya gollen taka jamane nga yanya sababu ya wi regen taka jamane nga yanya sababu ya wakati nyogoni watu burenci wuri jamane ida diga mburenge be kafman ko ngen jopa ana famu berang kha kembire sero dantan to ana magabo kun diga mu gan chakuni ko sellong khayga kam may ga de berni ga kam may ga de berogo kinyere kebe sa rasis ni ku duran parti ni nyimena ni wax parti politique ni idaga mi gi parti ni ndeberni iga khaga futini nan timul ina jamane nyimbengut i khadiga menne man ikendari jamane nyimbengu su fofo gna mu kayna su fitana jinno ko o kuma ka France wala o kinye ken degré peut-être ka kuma ka Espagne ka kinye parce que Espagne do France une civilisation mana inta bana mo khoni ana famu civilisation ni Espagne dalla métissage no c'est-à-dire qabila ni nan kafi adalla ama joppa sasa ana famu adalla siri khamene Espagne gani duna coloniser no wakati ke bangana daga Afrique du Sud no Amérique du Sud bangeke Espagne jaman colonisation tenge be nyando agani duna coloniser no mo be colonisation mo xondo France khalen tabana intabana France ngana ka jamane laga arini ka goro nya duran taga di yakundire munga birene me biremo ko tanado khabire mo ko ni ku kan taba ibirene kana ko nya kin ko ina kayana tiyana yana tubani go khakunu ko monya anglais agana jamane mara ani kan duran deber gunne no ko nyaaro serent ka fini no espagnol ngana sere mara arni bire man kan an kan no ko nya kenyan cigi iga daga jamane so suga espagnol kon ana vam parce que do soro nyam bire no do ibe khara wan ko na ibe ma khara wan ko français ibe ga ma khara lant ko et dan kenno différence de culture nyan ko raciste ko ra sare jamane ko no ak sare jamane ko no nga raciste ni ko bi man matuma khakku kan racisme khiliman raciste nyal khasur kem pamu de voilà raciste ko ke sara khoro isage pression jiti ni jamane nyimman ko kama san jamane ke nyimman ken do wote nganari ko ni ngote ni nda ba gana tu nanti jaman cembenten cusun ke digami ko maka fayde digami ke ngar nyongo nga mamul khirse kay me ko politique ke politicien ke no kuno politicien ke anta karay link anta karay kumbale jamanga ti karabe ga kebe ko ngawko isage pression de berni jamane khirsun kamma jamane khirsun qasage luwani de berni luwani be ni ga folla kunte ke nte mu kunin kan ide man folla kunte inde njoppa kenya faga riti ya garli tinde ke ide man folla kunte inde njoppa daga na liye ke yimbe kenya folla kunte inde njoppa angana daga nari anna sino kargi nyana na burun kaf men na daga khadi sino karga nari to takay franji ke anda ga har sino fili sikka amre angana ri tay na tan kharo ina kayti mbonoti awren mani fanna ta ko yere fono mane kenyan chaga yere de sino man men kenga yere franji ken kala sino sikyan har carte séjour ngam ma kha angana daga anjamane anya falle jamane ke falle franch falle sino sik angana re siga aéroport wanyila yon kaytu ni bonon de harangre angui monya golnya no yen droit derecho suka ma xani as bonon tout politique nyani mais il faut xana wure to fumbe gay daga na lié ke ogana igana fulla xentriyani ana famu fo kurumbo ko be ni garono roye na xoto yi bax ku xabe ni ga fonno ko nga fofo nda bëgg wona fa laqinte kaka fofo nda bëgg wona fa laqinte kaka o kuma France Espagne ndeke ko o kuma France rima ne kaf ke nga 1974 tanyere no nakatani jusqu'à destingatori ade carte séjour lay kembre sénégalais gambien malien afrique occidentale re mi ngala ni France en carte d'identité sénégalais gambien malien en passeport ku ngam kan cire angana ni téléphone antele ne visa bana ron passeport angana daga France khasu sik carte ke nganye mene golnya no kayo goy no nga
ana fami gade sigindi gol nyangano ngateli to ko ni chafana na daga no karta yo goni na kinan kemba ne police ga nan trindi gol nyang karta gamuna fulla ku tegi 1974 kar 16 jours ta onat ke okunata da ta kayit il ta kayit le anum kem pala de mannya ida regroupement familial ndebar itimu kuninda sere suga mula nanya kelliti kayit lim pa anni signé anni gamundi anna dingira muru wonande ma nya kelliti so mu kunu ku ma famu nanti ke sunu do iga tek fulla kente qifalle mo be ikunna simma ke sunu ni dema fulla qenya faga tek kada ko rem mo gunne no mais o kuma famu ko simmo ko ben ken mo ni nya qenya tin ken mo la an ken la simmo ko nyimme ande ken décision mais politique khore wan khafal ken politique ya ganina fulla kun tekhi migre nindo fallena pourquoi la fulla ken tekhi na parce que ida korosi muslimen nganari adi culture nyallina ta dungena wala adi dina nara ta dungena wala adi khanne nara ta dungena wala aga fofo nyini yera culture anta dungena aga fofo nyini yera dina anta dungena ida intégration qibaren ko mato ko ngakin qilfumbe intégration qibare mais ken kan nene ndi digame nyallemme parce que intégration ngureni nallondo ka fon nokonya ma kembe ba mais non imuradim patike ngade cheikh na golle ke ko to nyande golle ke ko to nyani parce que on khara on cimbeya parce que motonu ku gado battengi ku nga simmano simmene kani go trindi agana ni ku nga simmano simmene ku khanta simmene oni sankundi ana famu oni sankundi concept ni kubeni ga terrain duna démocratie liberté nyan la démocratie la liberté bane fata tongu yema asuna isuna feyuñan goruñen gore so ni gan xamne ndes ma suytu ga ñexel la ganat kebe fitana jinno ko pour naña ñexel la démocratie c'est le sunta asif en chankin fra duna lenki anga français ni mbak indare ga jamane nga ya tini wa fini de berno ngana bara ina ta jamane nga démocratie te ina khaja kha président nga ja ina khada warame ina khalis ni kina kana ta kana président kata amanya mais anken nan de gi jamane ngana isi anata ngatele kemme agare kebe de berka jamane kenoko an daga me de beri jamane no anke kayit gantam magair fofo gantam magair wala har kayit ni ngam maga mukke to ko tagu ni ranga Espagne khirse ke critique wali tunka ni goke foko ngada ara alaye itunka ni goke ma ya kharanya wacce ma igonya ha ale adile nyagare bon ala kul hal aga nyam go sudambe daga tagu bedanga anna foko kenda wala jaman cu suga na men ko ku tagu ro men kundu sasa kama ka simma sere toronto de alla torongo ya ko mo buru yogo ne ka torongo ana famu c'est pour ça de me ngana diga men suko responsabilité be garinda batannatu et tu t'engages anna engagé Allah tabaraka taala anna diga mun ko Allah tabaraka taala fo ben danya no ko anna muni mais il faut no mo quoi il faut no mo quoi parce que o garante nyano moto nu no ko kanna bana yata mais le bon toba kafan toba jasin toba marafan toba harbanen toba on mu lo xana nya sero mbana yata o kanu yimme hein non ama kanu yeba goda donc kebe aragante nyana ku jamane no ko itini inanke nya goto no kali démocratie ke ribara inati ndaga de baran jamane no mais daga ese kebe gatin démocratie an jamane ke no ko igatini mi gande kitana de berno nya igama kita ina kha population ni meduru ngarame ina feddun ciginde khajamanu noxo ina jama association ni debari ina khalis ni jurmi kamma kunna khirse ngaja ina jamane ke sunya désordre nga khade sey khanan takay kemme de berni jamanu inta duga har muslimo ko be ni gayere inta mulla ho o garani misire siginde on daga nabure wut sella inta mulla parce que na bure suga gilli sellanga aganga be arni jamane fois de be jamane no ngado jamane luwani nganta gemme ado jamane politique nte gemme ado jamane culture nte gemme kenyan cigi na bure suga gilli sellanya garo no jamane ke no ko surtout garo dina khibare nya il faut ina girexentu agatal xenu kitte kebe ke inatu fo be ga deberinte inatu
cenga fe wo ba ina kharaga ina ta khadanga intégriste ni nyana khay ina daga teri ina ko khalis ke su bloqué datti ni nyana luwa ni nyana kenga na kinye khaga ma solution ki khaga bu sunu ina raga ina excommunier l'état na auto donc o ko kebe su simmana nan to yimandi simma o mi simma o ga kebe su simmana wo nan to yimani mulla o gi dabarni wonti mulla ido goto wa no ronde ke sunu ko bon à partir de kenga katiketa hadama ko njuri joppa parce que on ta immigration wakati nga wakati ke période kebe ko kundu 1970 72 13 ni wakati ni ku Espagne ya yele harfatam binne gaire ana warante tini communauté yere warante tini surtout soninko warante tini communauté yere kenga kati donc wara francia ko France au coup beni gari nonga 70 falle mana tanyerem palle au coup presque deuxième génération finlandini génération fananga déjà woni kun qaso kunda bakku njop nati kun poga bosu bok ana fabu ken ñoko faba ni ke faba yimme ikun gol nya France mi ga qaso ikun génération ke gebe su bok donc o kuno ko finlandini nya gollunde santé njop ikun yirin fo amuru ina daga indai ga inda duguta inari ina fo muri ina daga indai ga ina duguta ina o kudo ya kulito or kompo ngutu or permis inde bari kengbre o do khirsu kunyi men ga jangi angana nyam permis inde bari tina perdi am perdi bi tele kenya ko kara ilati kati ka perdi matuma kha espagnol ni jema abono kati bono sadi nan taga permis inde bari ni bane kati kenke sadi tinia bo anke li tawa mari gol nyangari na fa muri ana bamu permis mutu walla inati France kenya ati mu kesu ganaro hotel yanka fo yenya Gambia ni ndi fo yunyani ganga be kundo malin ko kwana dome Mali e Senegal ni nka awa khadi fo yunyani khado waxtu nyogoni do wol fo ni ngodome kabila suko beni ga taxuta aganga be xaganari xagana fo yunde bari Europe no ko kayere kun kabila ni ani ni dome khada mar har Espagne khado malin ko ku khadi yana meno ko ni ngasiringa yo ganga be ko soni ken fullanta gal lemma nyaku har Afrique bangeke donc haru ganari rangana daga foyuku ananga banga soni ken do fulle nyini me karo intalato no me parce que kara yana complémentarité ngamena kha soni ken na sokhana nyani tangana nyani khanyana nyani fulle ne nagana nya donc yana me timandi ko tayib donc on France bangé nyai yakarunga riye njopa yakarunga riye njopa ida jidi njopa folla ko ngotagini fonne ti falle folla ko ngotagini fonne ti falle jidi njoppe génération fanan ciare ko ngati ko ken génération remu nga sa yogoni fay ke ma xam xara ga batran xibaare ha o rempo no ngayre Europe no ko yogoni fay 40 ans tan nakate sine tankar ge sine sa c'est-à-dire yogoni xasu xam xara ga nanti problème immigration yere wacha problème de jeunesse le mun problème ñan no ser xaso yogoni yere lenki kunyi melina immigration le muña kunyi melina immigration le muña imo fofo kitoy harbane parce que ma xaran compé ñoo bax ima miside ñoo bax ima harbane ñoo bax donc kun qoro anandaga igebe do ko ni ñexime suraku antieni Guadeloupe ni ime métis ni do kubeni suko sare parce que lemine be ko khoro do me kharan kaninga yani me walla yani me mulla igabe yafi kundunya e khoro kundunya igabe lato communauté kayimbe donc génération agana lingana la tun soninko génération fanam perdi filandinya do perdi en me wacc ana famu oremuko génération fanan kem perdi filandinya do perdi en me sas Espagne hakun génération fana nya do perdi en me wacc parce que Espagne ke garniere 2000 2000 ngarniere kembre sar fon obe ngeniere ngadi wori yogo nati o courrier sino tamiro in kiako tampille magabo 2000 wakati ke serebe gaere Espagne aga tampille sino kitere awodu ame am gabo itina ta ngenira gele sino tamiro kargo ngenira gele sino tammi kunya ni ser dalanto donc kunya kubeni gadi yakuliter kunga katini kunyare mumpa yere sasa iga kate tampille do kargo
maximum waraitini tanjike mais tanjike Espagne remme soni kalle mebe ga sare raga tanjike sine sa folomanu wana lay kontene folomanu imugabo khafa su fay tampile ro korogo tumunyeru tampile keke ngeb nyan yo kunya do perdre ne message. C'est très important parce que angana wundi ya de danger be sa hada mere mila tere na garno yimbe no kaga mawre wundi nyana angana wundi ya na danger ngol angama wundi ya na danger ngala. C'est pour cela que la conscience est la clé de tout. C'est-à-dire al-wa'i wundi an kharleme angama wundi ta anga har bireni mo ko kebe mi no kantatu serenga ni sevana ndandir mana hey ina ngiro kama ngana ken génération de perdi en pas me wacha ngana le fuma salangi ken kama wallahi la ilaha illa mu manyana kam parce que kunna problème ni nyai ngawi ni nya ko ngoti ngi simana ngi kharanga ngi mur mais ngana safande kharat ni cheikh ani manan safande soni mais si min kede tanagati kitabe asafa tanagati kitabe arabenga kitabu tamro karago français taba anda non mais na safa bane ta après na warno c'est pour cela que ngadi nguma ngutu nga sefene parce que fodam binna ndor ko whatsapp no khagari no ko serande so ay ko ngana katche mbog wullu burenga ani ko xlele chach imene ngelu ko nunya la chach angana mu gubane ta bla bla français ni bla bla c'est di serenga mais kende bari pour serena digan xafu nga benko la chach awren kenya digan xafu ko nge xakuntini manne chat ouais espagnol le mu ko xayim pamno parce que nga kubeni kongo c'est le français ndo italien ndo espagnol ndo isugire latin. Donc ils ont racine commune nyani sumaha khotuku racine ning mana sare nokuniku prononciation ko ani bakame bo kenya ninga dru ko tono na khotuku yogo ni ko siring peut-être makhani fam ko la tchatch c'est tout. Donc srobe ga kundunya an chafandini kam serebe ngeri kitabu ne berde soro wori kitabu critique ne angana tirindi am har chapitre timante bana ma kharano ado no kwa nguni ta no kufaya ga mutiga mu yogo ta na kitabe ke tagi ana tiga wa be shengri ke be saba ke mu da korea ni de ke mu kundwa lebe ni telfati nga ti sheri ke dan kitabe ke ba ngre safa ko ma ko bare kam may ke da kharai ke ma da korea wa fini yogo nta ma da korea mana tangati ko ma ko ke ante seriya nga kundu ke ma da korea da ntamara ko la tuntile matnam ndanga mulan na ngi ndak kome ba atike imekuma ike imeba ntiyo ndanga mulalle mukulenki sirelli raga ndegi nyakomo atay ndi donc anki ngake koma ko be seven ko anu do ko l'autre certains ke kenken na nyakome xinke imefe. Donc au sangana on débat nyano ko mais on ta débat no de on ta masala ngeno ko ngoga ma kebe no nga hakile diga me fe to agu diga me fe wono yonkili ngondi diga menya parce que ngemulla foyo ko nya khama ngin kay amma ngin kay amma ngin lemay amma ngin nyakay iben din kay yakira ga nan tangate la nya ko menya andangi ni nyi me afuren kam mafina angani lemmere ga tanganya no ko me andangi ni ko kam mafina nyime beka ngena ile ta kuna tino koma kunga wodu asa hante nyani donc anno do koy kada tin kenya yi kube ni ga dire ne ga tino khotu ku wara kuna khotu ku yimeni wara ana fam parce que khotin qarangi ke afa go tampini sasa interprétation ko beno guide berni ya afa go tampini sasa hein anno do koy angati ko menyan anga do kebe wanga mulanyi menyanga banga mulanyi ngalembe donc ana kitabu ngale fini kunya daba bo ngati danga ya garenga nanya le kitabu ngale fi kitabu muma nanti ya garin nukunte ta subi seriya ma sumero ya garin nukunte seriya ma sumero len du jaxi est ce que di qaraba non ina muqtatafat ni nyaade berni anki ngar khasu tummi nyanga wina nyaago ma nyaago ngo dumbu
do fo be batten yoko na arano kundu télévision ko kumin doke yakenda me ya wa série ya wa ta na ira be ngum he ker gari nya ko sa wa anni kitabu ngalle fin kunyala ya anni kitabe bo ya garinga tampie be tampin nu kunta ko nokonga ndediga mi ke expliquer nanti qur'an ni me expliquer mo o mawre qur'an ni me ko nanti hamalatu ummu kurhan alakum nanti ya gare anire men no ko ngutu tampie nyano ko ngana saran tampie nyano wa hamlu wa fisaluhu 30 shahran Allah yando ko de atiya gare ke no khondo ana remme ke fata bakadu tanjike khasu c'est va Allah di ko ngoda pour madi ko ngoda pour na difficulté be ga no kunta ko nyai koto yebe ga wonatu metwano baratu ya gare nari kadangarati yerunga de nukunte nyanyi masumi tambongi yirige gagarini adinyi lendu njaga ko nyam masumi ankene tuwana nya be anati ma yerun kada nanyi nukunta waga nanyi nukunta ko nya c'est très simple ya gare la sino sikki botundi mais surtout ya gare be remunga me batta surtout a période ni ngana xelu sun qaso nya kama ke gana nya ni nukunta ko nga kay nyi lendu jaga tuwana ngana nyanga seveno kun kama sillanga hademere ma ko difficulté to anga tampietu anga dina kay meri mo gonto wa dinu jaa li sa'adati al bashar محمد بن صالح الوسيمين عند كيكو كتاب دي منظومة الأصول والقواعد الدين جاء أتي الدين اللي لسعادة البشر هذا مرمونا بريم غسريبه كتا دونانا كنيا كوي مي أنكن اللي كنيا وطانا يتو أنتان كن كم أنكن ينغو متوبا nke ken ta kwamu la dina ke odina ke kharam ko no ko c'est-à-dire fofo kan to kukun kamata ken na koto ya ta makana wo anken to no ko wut ante ya gare sukundi andan kamben koto nan tiya gare ngai fan chumiya bo an kaga diga mun kati kebe wacha muslimo ko ga duna lenki on est 1 milliard de musulmans antero ya gare mbana antero ya garu filan pado milliard ya gare ya nyeke kam ya garu ko hal halan taban mati ya gare bira ga sumi nanga mulanna de baranna de bar mata na maka de bar mata ma daga de il faut na diga mu ku famo itini enquêtes awa maja goti ya garu na maka sumi parce que ganan sere diga mu borondi ni ko kumi maja goti ya garu na maka sumi ana ban ke mati ya gare maka sumi nketa mo wajibi ya garu nga ama wajibi ya do maka sumi safo filian tabana ngir me to ko ni ko bonondi no ngir me safo bonondi yagara nyimme kenden te nyana afaten cellante yagaru tabana yagaru yogoni ngeri yagaru nyogoni wori ina kira gol nyang ina wi gol nyang wurong ina sare fofo yagaru nyogoni yere tel gol nyang kan nya suba sulo lele suma ma jalanga ni fankalere be ina daga sare me yagaru qawa du geli geli gana no ko mutu gana fa wiyo njopa mi gan ciare ntaka jamu kita هكذا ندرس الوقاية wana fini ku kharanga kundwa nganani wakati nyoko na fikere kana tinton dudu bawni fonya gana ngaro no hadamare menya kam man nanya ngana tini nganani kha wala aganani nyagan yagare ke gada arjexen kita gel fewyenga ma sare nga khasuku kabi agama selle nyagana nyi kha quel est paramètre nous changer ne mana diga mi ke simme mo ko din chancena ay ko koma ke galle ngana simma nyaaga na ni lenki le fajiri sere nyaagar ni ngirindi par la force ncokorxin anin qay im haju anin katu ndagana anatin namaga juma salli namaga sarana batu namaga hiji namaga jakka bagandi nyaaga na ni kembira ngana kende barisu simme mo ko ni kusancene matuma ndiga mu kula ban to nyane sirinku parce que wakati ni nyogoni ngatelle muru ndiga mi ke sundo man yere kene dona serenya jabi serbe ganat cheikh pourquoi anyi menan chafandi o kama safando le munun kama c'est vrai je peux le faire là et depreni parce que mbire yere ay ngana tangutu tay nga muru ndi mo ko nintu référence yani be ni ga ngi wura ira kontu la ya golile mane debrena kama mena deber pour mané na debrena taxundi pour ina tita kati kitabe ngal fi way dam taken ma gafe ba
Allah ga na ide lemunu kem mo gane keta folla kuntaki falle génération ni fillo kum perdi France bane do perdi ngame fana yere mais ke bane do perdi ngame yere layt nande tabane ke nyank bakka fureng lew bane nyan togo matu Allahu ala wa alam baw lemine be ga tampille do sino kargi tummi anti dinantu anti khanne mukku anti khabila ladanintu waraytna tabane nyank bakka fureng sahe wala la tabane nyank harsa barangano mais hataji golle o ko ga golle nyanga mo ko kebe kundu sasa sine kaf sine ta filandi nyankana parce que misale xaw ko golle ge joppe do wacana ka sino kargi makebe ba ara sino kargi baga lemine be ga tampille do sino kargi ado ko kite ngame anyille sino kargi kafine fofa mo dabari tanjike sina duguta donc sino ko kargi no ko wala era gana nanto perdi déjà sergabe ke mo hoyana khawundu no lemmu pour xana katu fankene ke mo ko banani nanti jank ngana giri c'est important c'est très important Allah sergabe kisindi nanta haritu manke la simana ko no am fosiro si angana giri wacca sergabe yana duna fana tangantitu antitu de wakati na ndo yogo naga mukilina ko nda yaga wakati na nitigame me giriya alors hade mere mu angana fobure nya sere sanga tu sana murnu angana kusana ko na tan fobure nya khangana fosire nya soro tammi da serbana ko ngana na tan fosire nya donc fosire nya ngana magati mangana fosire ke batte ngora angari kende bar ban tan takade bar donc on a fini ko calculer ko na khalemunu khaga traîner kebe sasa khaga débat kebe no ko sasa kundwani kundu fe makawe yande do rwande on khamullah lem oku nike go kedi game ko khada ken ko nke komba mu arsuraqu da arsuraqu agange ben ke gagné parce que ndama ko khada nantinke madame nyana fatam bine da almami Europe nyami siru tumi almama mais madame nyana fatam bine da almami pourquoi parce que fatam bine nga désordre mulla toron ke xante désordre mulla ngana ñi ngi almami ndiga janga parce que ken organisation ñam lay ko xante organisation mulla voilà wakati be ngatini danga khagiral mamli ñana sadaqa wutano adalla mais haranda ke ligi fini kunduñu ntin ken ñana sadaqa wutana khagamu nanya halal mamini nya khana furte khana daga golnya khana kanu ko kara khana ñi ñon ko khana tagandi khaso ngana kara khana to me bolli ni ti woroni filiande woroni sikki khorni kinal maminga aka nguydu ya wuri ndo seren toron ke parce que ngana le khimisine qa khalis ninga khante la ko nan tinda ital mami khar wori ba ital يعني كما سورة خنقات سامن كلبك أكلوك يعني أمولن كتوندا ناني مكامكو أمكو تناقاينو دولة لامولن أغنا أمولن دولون دي برو أندا دالان ما نيانا خمنا ما مكو فيسبوك نكونو ولم ما كانوا كما نيجو كما ما كما نيغارنيا ما كما نيجو لم دينان دومبي ولا أديكا أدا كريا نا أمولن أغنا دولون دي برو angama mulana nyime kambura c'est-à-dire angana almami nya sadaqa wutana agana ri misilen qalisini bonondi makayilla hayba ken me gebe ado sura kunko angana de gino ku idina ya nga tele Toulouse ida misiri gore ngunyino nga misiri ke laslinga chatonyen ida misiri ke berake qoboti kamo kargi milwo ya waxti imeni durunda ida sinu fana sino filisiko na to nyano khonga ikor gembe igajangata indal mami suriti khaso filina ken qata c'est la grande maro kenya ganani Algérie ni namiso ina daga al mami tan wuto Algérie narti ina groupe ni nya filosi commissaire no iga memi sono mi gande kende ni na ke gare maro konin qana daga fota nerti i khana ke gamiso tunisien ni qana fota nerti khana ke imo ko nya fay ke kun bon iri kinyere parce que i château ke misire ke natra château Tabar mais ça natra Masjid Salam Toulouse yere dans le sud amala to yere siri
na sino na katianya yere frontière ke yere kakarang kembero on tere to do parce que lino nga tanka bendo lino nga tanka bendo fillo nyama tanka bendo tumu desma bon donc il go korgeme iti il faut na seriarity aga arabe muku aga français muku kayit ni ngama kha aga dalle beranga ide condition gebe ko ide muru mi garni woro ku kam itin nalim ndagi sagar min gegara masalam pana be de berida ngar fobe ko ngida mbagar kenya ko kadanga ke masala ngay yimme waranta marché ne waranta telle autorité gante ñaanal mami ngere khasuna khayimu nanti sénégalais maxuntere malien maxunte marocain maxunte algérien maxunte ngana kalima be ko yira ya ñane bane khagana gurja nga gir no ben nada parce que sere lay korni daga no kuntunu anta korna ngir no kuntunu fofo ko xam xayre ñaaxante li yalla gol ñada pour naka dema ona ordre lawyer khalis ni ko ben ga me futuru di batte de technique ko yi sere sura ga takakita parce que a sababu ñi gilli kenya toujours inda gol nya sino fili na ko he khalis ni ko ka geli roga bartani mbagadeni wa katidi bonondi ne technique ko yi khalis ni ko raga gérer ni ga fosiro no foganta bonno sere gant sere tumba ibenda tuma burero sere kama wonande ni tribunal angama provrité su inan tekke parce que ko fo ke kenna lingi dabu na garantie fi sere fofo ganta bakay mais anyari nga khaluwa ni ko ngana garantie fi sere aga nan den tribunal ngana tar khalis bonondi ma bonondi andan den tribunal angama preuve de pression anyara ka inan condamné ne angama mulina khalis khore lo nan kamana tuka kama parce que anda kama nyerura ko nya bonondi soron no anda sara ko nya bonondi kha o ku kafo ke digame conséquence tay ante yitere me soara ante tora de bat fo mo kan kharbani donc sura kuku itere kenya kama sino filindi gaja o gaja kama ko sini finlandi nkilu ngay mois d'août le 10 august tamu rajoni ndoko nante George Bush da bombardement ci fenjopa Iraq sura ku nyogoni nyinonga kunda mouvement de bari timinga da kutuba de bari ken kutuba minga de bari ra xibare ñakam nti laqante politique itiminga de kenya de bari nti laqante o wareme ndémissionné ndi ñoku mutu ndaga fa ila mami tana wutu jaxa kembere mouvement yo goyno ku nga ñinke contrôle to axunte ñinke daga bante dal mami kita kasunga sikko na kato baka kadi ili ken kabogu ili délégation formée ili woto nguti de gin cakata ma pare ito ga nyantu ko ne kebe wore fo kafe ndaka kilu nga ngar fumbe ko kada bi tamen to ko kitam mi fatam binu lante kiada château tabar fay sasa budget fonctionnement kaso suwacha a gol nyangano be bane ga gol nyangano ko nawtal mamini sellandano kharangundano normalement ko kharangundano be ga yere khaga woroni tammiya bartabar woroni tammi nge wakati nyogoni yagu nyani lagana soro ko khibaru wallahi yagu nge nyagu no ay me hari ngamuku iga bu bartande bano kharangundana ti yimesu woroni tammi iti yogoni ti kenga bobu anmu kin ka khamine agana banti kharangunde nga diga ngebe agana tampi diga ngebe agana château tabar kharangundana suga cité miraille no ngaro Marseille ke Toulouse château tabar ana sutuka khasere soure mengano nga kharangundana tantambun ko de misire nyana tambu misire kan tantambunde banque antel lan kayit banque kayit nyata khasso so navire anna signé na takhasosu banque na automatiquement ko fito kan dali ngin tan ndin ko ngana yigo nda fo bire bo gona dugute bire ba khalis ku tube nda to na daga kharam mo tuga ken tay de khalis ni ro banque no ngata banque na ke datti fulana gana kinyata banque na vire misire ko te misire ka kota bane ane kharangunda na sunteri nan tin tuga de ken kota bane gana kinye wasere su chek mutu na ra block no kana kino
iga ibidje de fonctionnement mbane ke ga gilno wakati kebe awtele ma min woni segi khasos min woni segi france khalis nga wakati khasos almami nin tukadini nan daga wara golnyangano be ni gano sellanda no do kharamunda non do kuntana mais pourquoi okura ganto kunda parce que nonga suraqandi suraqa khanya ngay ini kun qilla abidul asa guman komonyen parce que kenya faga sigindo kenyo ga fagari katta kay folomane igatini qaka chenyani non qaka chefe civilisation ni terrain kundwa wakati ni nyogoni ya civilisation no khonga il faut guma gumunya kengi fontal de faren pati en palle alayhi salatu wassalam abakar go tori agar tora be wori tore no khon fi fana geli fare nga fatima na arabu nyogoni ti kunta jakka kina abakar ite on ta jakka on tagay woy meno jakka ni mbaga no wori oni royi mi hajuni abakar ken tora ken girnonga mutanabi unali li serebeni ga dunya na nabi nyimu abakar gar gajange be gaja umur de fam ken no khonga kata bakar ga bakanye kam radiyallahu ta'ala anhu ajma'in nan tabakar aga soro kumara mo beti intelligent kundo sefendo hakli khirindenga anta wasen umar du guma nyaw umaru dirra nyanya ba harandañ tere ndebe nga jana nyam umaru inda umaru to ngo yogoni singirni ana fam ani tere ni na get sonin konka o civilisation ki ga rebe sasa o faga hataji personnalité ni nyamati dinan tuano bane de aro duna dun tuano chu duna dun tuano dinan tuano kharangano tana espagnol kharangano français kharangano kube ni gatene soro da khagiri khoro daga mi ara indi kebe ko na warkata ibe ga tel tago khoro daga sey digami ke tuambeli ngemulla idan na mi ara se fe kam tuwa ko cefenya so ni ngem bana ni kemulla angara yin ko waro khanu khalli o fonni nek ngal mu ke fonne fe angara tara fonne ta tan nakhi ay men mu le ga ngoton tike ta khadu waro khanu o garambali tandiga mu ko anyi mi ga garambali tandiga me nyan ma kha ko khadi be kha suni kin dem baga ko nda yido na sappello far khasentier idalle de mat ma kay ken toni ke muko itanna ma sappello far khasentier nganta yigene khasuni ken dal la sappe nyarono far khasentier khadu waro khana haklu la kan tandiga mu ko bon khadu waro khano to ambali tandiga mu ko kianci gonte tele kane anta kharangunda na ngona godo tammi utu na kinai anda kharangunda nan toro anya khanyani danga tonya ngunda ngure na manne anke an kasonge la garanya nga har kamo tummi out walla nga kamo nyeri out kebe galle memba kanda jahannaba analle memba ganda tuambala khu analle memba ganda ngawa to kadi yima binna khu no khonga anke mo fofo kita bakka kun kamo tummi mu man no khonga ma godo tammi nga kinai anda remme kebe wara gankan kebe remme nga ka ganta kharang kenga kutene fabe kay fobe ay kame worobak papa ke te pusire nyani papa ke simsi sire nyani papa ke ne nayi kinyande papa ke ne jivansi nyande ila akhirih kenga kutene fabe ke yana nyanta kharanga tel kharad anta kharangu dana suma fabe ke na sokobro danga kanda kini kharangu dana ngabirebe arata kharangu dana na tamugo idan warante kele kanin kunuti sasa masala ngi ke ya gillo poyeni sikki na kunya wala khawre kum poyeni sikki anda kha hamminta wada generation ko xibarun ko khanda xibar gebe to kono ngama ko parce que kun qawa conférence gabo nyang qawa ku debar luwani be ni ga debar jamanu kuno ko nole munu ko coincé masafi kamma ndafi bane akota igoro yimeni sara no ragana o coincé mangure na manne na fo laqente ko fal il faut laqente ko fal bon problème ni man me yere wacha sikko mushkilat al-huwiyya problématique de l'identité filandi ñani mushkilat al-intima problématique de l'adhésion et de l'appartenance naili mingari ko soni ken siringa
sikandi ñani مشكلة التاريخ والحضارة problématique de l'histoire et de la civilisation siko fana l'identité sereni mediati muru do wore mu ken problème yani yere problème khor fana ni ke kebe gi nawtier ma France ma Allemagne ma Angleterre ma Amérique l'identité matu iga khil fumbe ya espagnol identidad khadim pam donc alhamdulillah alhamdulillah الهوية man ana koninga bana ngirera nata anna ko ngodan konanga ken problème khor khore wore mu koninga mata nan soni kenyani nga non on to do ken on da nyime kona ken problème nya صحيح ولا لا بناء الشخصية la construction de la personnalité na hadmre meke yimme jatin dabaro gatini ara gatini nke ne katia sa aga référence yimme dabar ne carte culture so ni kenya ni ngani de o kya ni ngadi no ayimme construction na dabar ke diga me ko de nyande nyaaki nga so yi a ko de nyande woy parce que ore mu ko nyaaki ngi ya quoi ni problème ni nyimme ni gamul on diga mi kamay. Et c'est dommage parce que kunkawa presque kaso soit débat nyana de ber kukamay na le munu ku dema ko de ber konanga très compliqué pourquoi parce que là etini nke wacha nke a xuke adimu ba nke a xuke banian anke nganken ka xuke filuan wala siko oui non mais xama hawje ñimme soni ko ñan ko ñimme soni ko ñan c'est-à-dire nke a xuke banian nga sare ñi ñebe nga xanne be kongo nga culture be no xonga nga dina be no xonga wande sumarano xo wande marano xo donc am compliqué maduma gadim pam ba ngega na go soni ko no ngana dina ko tini marhaba na gamu ma kundu afe ngana xanne ko soni kan xanne ko na ta gamu ma ke afe ngana lada ni ko na ta gamu ma ke afe ba donc nke ya xuke bane ko lotiam ama compliqué a xote fe mais anke Gambie nyananga misalen non Gambie fata pourquoi c'est l'organe citoyenneté almuwatana debilema fata nga Gambie debilema nangere nkiana tungarang yere nyana tungarang kankene debilema ogana ni Gambie nyana debilema pourtant nyanda nchara kankene tungarang ken maduma kadum ko diga mu famu ndiga mu ko ndesi mi famu yon ko dunya mais kuana non mais c'est dommage parce que le kusiruni durusuni nyana organiser do le munu kuna kha deban na debari parce que ku wa chay kunta ku question ni poser ne question ni khaya na kha yana le munu ku fatana wakati ni nyoko no tidde odinte me famu parce que identité problème nyano dina xam identité problème nyano dina ada wutu construction personnalité ke nyana double nga i personnalité ke double nte nyani wax Gambie nyan ba espagnol nyan ba wala fini ñogoni Gambie nyan xa fini ñogoni espagnol nyan non qu'est pas double nationalité c'est la double personnalité c'est autre chose double nationalité har ngay melay mournu wallahi mournu qu'est pas grave kayit nyan kunta ga kunji bon mais ken ku fara nyan xon kefati nationalité xibare fetke harangana kubagana harinda nationalité nya bus ku to ko espagnol ni harangani deni ma sellanya ido kente le fare no ma matu mindika mi kela bante nyen kena problème khore nyai et on est kate kendo dina ka conjuguer ne me kamko ine me wutu minna inte me wutu minna o kata do soni ka hon conjuguer ne kamko ine me wutu minna inte me wutu minna
au katalo soninka ko civilisation mutumina est-ce que ku référence yango c'est la civilisation espagnole ou bien référence ni Ouagadougou na xana di xakuna ma diga mi batte ngana to xala da ñani ke toujours c'est ni ke ñango ngada ini anni yimme atri parce que problème ke fayi kuñay wacc problème ke yimme fayi kuñay sasa parce que yimme no kutrindi est ce que mpalle Ouagadougou ngana le fi duko ngtele Ouagadougou ko wala ngana le fi duko ngtele Espagne xasse ke ako Espagne ke be daga duna suraga sembe ngey ila akhirih ou bien il fili soit c'est li fili soit gani ni kapame kam ko parce que kena civilisation islamique nya kena civilisation chrétienne ciocun ñan ko angatu janka problème ke xor ñan ro ko et ça kena ke fait fotana problème bani kolotian الشخصيه لمن كي بوغا مولونا دبر يري wona mulla anke mbey mi gale mi kam nga de bran mulla nakal le mi de bar lemine be anga civilisation nga gaja nga yin ko lan noko ani ke nya de bar ni c'est-à-dire que lemine ke espagnol ñan il faut o hay me beni ke sare yere wono haklen to ko yimeya anna réalité am pay en face anan dungay anyan da ñakelit c'est vraiment forcé anya kincare yere sereman porse aga sare yere fo na tuananti alinganda wo amalinganda wo tabi'iyan naturellement qanuniyan juridiquement insaniyan humainement démographiquement espagnol xana to fankene ti mangandenya gambie nya mangandenya kiyai mangandenya kiyai man de berni kuy tagana doke puranya espagnol sire an kay tagana doke puranya fotana sire matu fumbe gani akenga na gane ke conflit ke wayin ko lando c'est-à-dire kuncha fo fili fankena yin ko lando aran taganya na sere sembente kagar waro ku ngegere semben kita bagari kenya ko khadanga parce que yin ko la ke no nga silama gundo dina tan fankene abana na soni ka ko kedo fotana su tafanken abane ko lotiani nyin ko la keno soni ka no xanuta ni mu ko afrique mais aya ni xande ngana simmene ngana kuyin wuro ngana ya ko animu cultura lada ni qa soni ka ko bana ni lada nana famu ankir sun doro to ankir sun palle ana famu ancara no batu khabila maka sumpun kutu to ko sumpun no khonga ila akhiri kiane nchoni ka donc conflit sunti ñing ko la ken xoti matuma xadi ndiga mi ke famu le mun c'est très important parce que conflit ngana ñing ko la no nga ana famu pour en avancer har duna xoti parce que toujours interrogation ne trindi ndu ñana ma kan chondo men no ayna dut nya de berni sikka an ambire no nga ntengni ti kankara lemine ngana ni 20 ans tampile sino tanjike sine aga ku trindu ndwa de berni e be anta avancer idan azimatul huwiya c'est-à-dire la crise d'identité la crise identitaire on a dangino parce que namuno na diga mi ga xenu diketa finlandi nda question finlandi be de bari kenni huwiyatul intima ndo kon kara c'est l'identité de l'appartenance ndo kon kara l'appartenance ando espagnol ni ñana kara mindo gambien ni ñana kara makara digane Allah tin hawo ndo ambe ken muslime bon d'accord on de femme donc ça veut dire que ante espagnol ni idina kara ana dina tana kara mais dina gambie fe on dangi ken digame problème untenon problème nanke ngar fini nya fam mobe dina pat gambie musulman ko gambie fe sénégalais fe saoudien fe malien fe mauritanien fe problème be ganga ke fe on dangi kay ando kon kara on kenya khili l'appartenance ndasi ma xakuma xamatu xama famu de l'appartenance xamatu soro fili gana ñu men kara yay tu appartiens à
Pertenecer. ¿Dónde perteneces? Laissez-moi Kenya. C'est le terrain français mon chéri. Oui, non mais concept ñan folomane. Kenyan de. Ouais, très bien. Par exemple, à Mawar lenki angana lemine ngana gana girira gana daga mebe sarera gana daga falle. Ko espagnol ni. Angana Espagne critique so ga jang. C'est vrai? Angana Espagne critique so ga jang. Surtout à gana Bruxelles. Anyana représentant direct. Donc ado kubina ga ntetini c'est-à-dire ado kubini ga kara woni kenya la citoyenneté adiyana droit adiyana obligation na wajibini xana ken xel mané hein obligation français ni man xel obligation nya fini beni ga wajibi espagnol ni ya ngojebi ndaga l'école ni nga ndaga l'armée nga ndaga kei kunni i wajibi ni nyaido espagnol ni chumba yimbenga naro espagnol yere espagne yere mukke serebe ga fati muwatin de bilema kella wurna nada kella i passeport nguto anati ga jange nya espagne ro jamane tere ga jang ngatal akenga na de bari ga nara ga naro ko ina tawwa ana condamné pour haute trahison الخيانة العظمى l'appartenance ni تعرف نيان خونا خوت نيان فلمانه خند اسم قد فام فون كان بروبليم في لاني بيغوري مونغا نغناتي كونانغا après nati ando koni ando koni ore mu itini ko Espagne ma Gambie hein voilà yere kha aka hataji kharangeni o fibe nga kawana kon kadang ho araita prono ore mu kude may nabo ken crise no parce que crise gebe nyane ndefanan kon kada ina mbo ken crise no kon fulmane oyana ngiri ogi yontono toujours pour ina imme isara hunkuta ini mana i hademre ma hunkuta ini haqiqan kuta ini kafon kuta toujours kuno yontono nan tangani kebe ampetke voilà donc angana ken debre serengata sariya salama khunno khonga salama khumma muwatana ngaram anke ni Sénégal nyen ken malien arman tor mais ken malien kesse nke wacha nke ma ja ko kisma ni sugri malien kisma khoron sugri malien gri gamera arman tor qabila ngono harlen ki ngana daga non tele yan kan qabila polla ko i gandari Dakar wali gandari Sénégal yi go folla khulle xentu sere begi folla xelle xentu anna yan kan polla konda ma ko ngana nan tanki ngata ko nyeke be ngana daga remme sara no kusu il faut que quelle mena nya kenyi nyere menya no anyi mi ande perdi ndambe ga daga mais maga yille gadi anga aga daga no ko kebe anna famu ne espagnol fatanke non espagnol nyan de parce que aganari frontière su duna ina traité ne ko en tant que espagnol agana fo bure de ber no kusu duna igana nya juge ne ga condamné en tant que espagnol fo gana kita no kusu duna jaman bane be soron chugatinda giri fo dalle men kita espagnol espagne are men igana daga bataran kane no kuna raga jamane tan no nga espagne akhir sunan gili da batte ngana do fon ke ore men gambi fe na gajangi ngana sigi tasawwur alantanya gambi do espagne na ka koda so alle me ganda sima man khante ken ko ngode كان بروبليم il faut on a حقيقة بيني قدنا وني فاي en face on ما حقيقة
parce que après alle meke conflit ke be angaro na inkola no ba ke nyako no gajangi ke be angaro na inkola ke no ke sunu kabana ran ta développer ne mais lebene na toi andi ken espagnol ni ili droit ni nyani droit ngaji bi ni nyani silama gunna man ko kinga har bane silama gunne kenga ma kuta har bane serenga sare nyinye ban ke nyamulla kenyan hada muremu mamadou imega bakka makka pourta musirkini ñañi no nata no espagne ne kafiri ñamani espagne ne kafiri ñamani sohe mamadou ga bakka makka ko tabe mané kafiri ñamani mamadou ga la doga kiñe fom palle nga tuwana suga ta ko rankilu nga ga digame be ko atu wallahi ada makka gango tan coro ñande khata bakkan no kha no kusumte ñiñe ke kamma gan kan ngamul la nan ko tak kha kembere no man konno munoni kamo sikiro tandume muno yal kaban no sere suga makka no ko susu kafiri kafarin ta tinyi nye sunta duna ga lingi da nan kenya baka kanto an coro nyan din kada bakkan no khonti idan nan tinyi nye ke bane kafir ni ngono ngaba asiringa sare no ko ke be khama dali yangume mo gagar fumbe ko bati man watanun ahidtu bihi shabibata was-siba ilfayn laysa akhuhuma bimunakkati لا أقول حب الوطن من الإيمان لا أقول هذا سروني غني كين كون أنتي أو سرنجاري جمانين قانون لما نكانو كنا غارو نفهم جمانين كين قانون سي ناتورال بمعنى كين هذا مرمي نياتجين نكون أجا سارني نيكي بكما أنا فهمو أجنا دعنا نقص دونا كيلو كنونيا surtout lemine nga khoro rokbe adi lemine changun chude bernonya adi lemine ani soro lemunun tuno nyai ade malle mono no nyai anu no nya kilunto anu no nya yitunto anu no nya jinqanunto kingana daga no kusu dunanta mungundo bo anke ngana tanga par la force semben kam manna lemine ke anna abu bakka king identité no khonga anna lemine ke insta taagundini parce que nyam pungi semme parce que lemine aranta kutana aranta ballanda mais anna taagundini ala hala ya no khonga yin kollake anna famu aranta ka projet sur réaliser nduna parce que antaka tu ga tengeti kara kenya ni inshallah lemu alla din taqallu kay lenki gel birenu yani ash'ur bi shay min al-suda' alla ganna tawfiq ngoda inshallah keta wakati ngadaga sella ganani kunga wa amanyo gade kempre bi khaga nani sella ganani question ni khama ina keso depu ina koiso lamanu oni tonto wona jabindi kam walla yimme nda nyamare do khadnun kina khaykima sirega mulana commentaire de ber khanko mana diga mu kubeni go ko ngam mulana commentaire de ber kam mana ta'liq de ber kam junginde de ber kam ma nyaw so ni kam ko ni kutan kaya diga ngebe diga mi bega telle diga mu kubeni go ko ngi sa yiga tan kundiga mu karoni fo laqina nguni khada ngona hari kalere ni sasa oma la khasara tan oma futuro nya sala dangi voilà idan ma tut mo ga ken résoudre no xombe iyo yella gana oma futuro challe adangi ha kembere worina do so fo nya kaf me keta iyo keda ila gana nyuga har minute ni tamiro kargo wutu xana yel question nga xama inshallah xana parce que nga fexa wona gir inshallah parce que alhamdulillah subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yimu karala bu muru kana kam mo diga mo ga magaya because futron dangi ala diga mo ati tudin degi be ma commentaire ki be ma
bale okay aywa sasa ke corona yam pame magai corona kuba kabi corona metri nga honne corona duro ko to na usawi ngada diga mbenu ko corona ukilon to ko di battenga quoi ko kenda e kada gata wa diga be ko na kada ngani kenni mane gai na to ko irike na to ko irike corona trai ana gale mun ane ma conference no hulli kenna ko bitene quoi ade ma sigara hillani nga gadi ana kana ngolli ana ikuru agana irina ana na golli battenga wari ahila nenga ada ko awa saganunda ada ko hagonunda isunan kahiya kagai na kite ka kama bolle ke ko kenya ni awo hoga ni sare nga limu mamanya gananga anda ndo ko to kana cigi awo saja ke kombate nyaga gidi kita ko suno na kanen cigi ageda anda igo kara anda ya kare karai usuno kite ka limu kuma ka oni dema aga nda hibetu kana trindindi bo suno ni kite ka kama kana ndo ko to kama gollenya ane golle na nyata gai me kundunga ho gana kala sama bo tunga gai papanu gai mamanu gai kan wala dukane kana ni de batenga kono suna duro ko to na kuntonto bo kono suna mede mo suna kitengi ni mei kono suna ni meseda yo ona duwa keta arna khair nyango dangani arna waga kallen ka ko yoyi arna